هذه بعد الاسابيع شفتوا هاد الصور. We have four pilots that will take off from these start pods. We do have electronic gates that track all the movements of the quads. Final match. Hobbyists anymore. It's entered the big. هاد الصور نقلتها جميع قنوات الإخبارية في العالم ديال أول سباق عالمي محترف ديال لي درون اللي تجرى في دبي، وكان البطل اللي ربحوا في عمره 14 سنة جاي من إنجلترا. واللي بغينا نقول لكم اليوم بأن حتى في المغرب عندنا متسابقين، واحد منهم معنا عبد السلام كوار. مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. عبد السلام كوار، أنت رئيس ديال الجمعية المغربية ديال FPV درون ريسينغ، l'association marocaine de FPV drone racing. شنو هي هاد l'association هذه؟ Alors l'association FPV Drone Racing, l'association marocaine, a pour but de promouvoir, on va dire, la discipline des rotors radiocommandés. Alors les rotors radiocommandés واحد من الاسماء التقنيه ديال هاد المساله هذه. كاين Quadrimotor. كوادريموتور، بريف كاين بزاف ديال لي نون على حسب لا فورم دو درون يوتيليزي، ولكن حنا كلنا كنعرفوا لو درون اللي هو ديك الطياره الصغيره اللي كتحكم بها يا اما بتيليكوموند يا اما بالسمارت فون ديالك، كتكون فيها بتيت كاميرا اللي كتسمح لك باش تتبعها. Effectivement. هادشي اللي كديروه نتوما. Mais précisément, c'est, on va dire, c'est un sport. Aujourd'hui, c'est un sport. Il y a une ligue sportive qui est la Drone Racing League aux États-Unis. Et bien sûr, il y a des championnats régionaux, internationaux et nationaux. Mais il faut rappeler aux gens qui nous regardent Oui. que acheter un drone, C'est interdit. c'est interdit. Faire voler un drone, C'est c'est vraiment interdit. interdit. C'est vraiment interdit. Oui. Donc القانون واضح في المسألة هذه. كيفاش كديروا نتوما؟ Alors, exactement, il n'y a pas de pratique au Maroc. Il y a des simulateurs avec PC et avec les radios télécommandes. Ça, c'est pour pratiquer, Pour l'entraînement. pour l'entraînement. La deuxième chose, c'est-à-dire on pratique à l'international, surtout en France, via des clubs, via des associations qui sont homologuées par la fédération française. Donc ça, c'est une chose. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que si on veut participer à des tournois ou à des championnats et être dans le classement international, c'est comme voilà, la FIFA et les clubs De foot. c'est-à-dire on doit avoir une homologation via la fédération qui a l'homologation via la FAI. Inch'Allah, on aimerait bien participer aux championnats du monde qui seront à Hawaï pour le mois d'octobre. Et ولكن خص لا فيدراسيون ناسيونال تعترف بكم. alors tout simplement, on a rencontré la fédération, ont été accueillis et on va dire encouragés. Il n'y a pas de souci pour ça, c'est-à-dire on peut participer à l'échelle internationale via la fédération. Mais ce qu'on demande et l'objet de notre association, c'est de pratiquer au Maroc. Alors غير باش نفسروا للناس اللي كيتابعونا، القانون واضح على هذه المساله هذه، ولكن القوانين والطريقه باش كتبراتيكيو هذه الرياضه هذه مختلفه، لانها ما فيها لا خطر لا على الناس اللي كيتفرجوا لا على الحوايج اللي كطيروا فوق منهم. فسر لنا القوانين بوضوح ديال هذه الرياضه هذه. Alors le FPV Drone Racing, c'est un rotor, c'est-à-dire il y a des consignes. C'est un rotor de 4 moteurs d'un type de 250, c'est-à-dire c'est les mesures entre un moteur, le premier moteur et le deuxième moteur. Et bien sûr, il y a des rotors de 180. Alors, c'est un circuit, c'est de la Formule 1, tout simplement de drone, mais du low riding, qu'on appelle du low riding, c'est-à-dire du vol à très basse altitude. À très basse يعني ما يكونش altitude. الحق تطلعوا على 150 ou là, on va dire de ne pas dépasser. On ne rentre pas dans, on va dire, le champ des hélicoptères, des avions, voilà. Donc, باش tout- ما تكون voilà. على خطر Le على حتى شي واحد. Voilà. Le circuit, il est sécurisé par des filets. Les spectateurs, ils ont un endroit qui est plus loin. Et bien sûr, ils regardent, on va dire, la course via des télés ou là, voilà, une retransmission qu'aujourd'hui, ils font du showcast. الوغ الناس اللي كيمارسوا هذه الرياضه دي واللي كيجريو كيكون عندهم ان كاسك او ان ماسك افيك ان ايكران ال سي دي Ou sinon un écran LCD, un TFT. فوالا Oui, تيشوفوا من خلاله بالضبط شنو تيشوف لو درون ديالو وهو كيحلق فوق ديك السيركوي Voilà. وكيخصهم يكون عندهم واحد سرعه البديهه كبيره بزاف باش Ce qu'on يقدروا. appelle l'immersion RC. C'est le mot technique. C'est-à-dire on est à la place du pilote dans le drone et on peut, bien sûr, c'est un autre angle
de vision, c'est une autre pratique de survol du drone. الوغ هاد المساله هذه كنا كنشوفوها غير في الافلام ديال الخيال العلمي بحال ستار وارز على ليبوك. Effectivement. دابا دخلت الارض الواقع وماشي غير دخلت الارض الواقع ولات رياضه عندها دي متتبعين ديالها عندها دي سبونسور ديالها فيها وي. الفلوس. شفنا هذيك البطل الانجليزي اللي في عمره 14 سنه ربح اكثر من 250 الف دولار في Effectivement. اول مسابقه عالميه. واش في المغرب اللي عندنا متسابقين عندهم صعوبه باش يمارسوا هذه الرياضه هذه بصفه منتظمه عندنا حظوظ باننا حتى حنا نتكلاسوا على الانترناسيونال ونربحوا جوائز؟ Effectivement, il y a des pilotes marocains qui sont des ingénieurs, soit dans la robotique, soit dans l'électronique, et qui peuvent être loin, c'est-à-dire arriver, j'espère, dans le podium. في البوديوم كاع ديال Oui, il y a des Marocains, soit au Maroc, soit à l'international, qui aimeraient bien lever le drapeau marocain à l'échelle internationale. الوغ غير الا كانوا مسؤولين كيتفرجوا فينا واللي يقدروا يكونوا حساسين لهذه المساله هذه واللي يقدروا يساعدوكم انكم تزيدوا بهذه الرياضه للقدام لان الا كان عندنا حدود باش نهزوا الدراب المغربي فاش ما كان ما غنقولوش لا. إن شاء الله. شنو الحوايج اللي خاصينكم اليوم باش تسمح لكم بالمشاركه في هذه المسابقات الدوليه؟ Alors, en première phase, c'est-à-dire, on aura, Inch'Allah, on est en préparation du cahier de charge de la Fédération royale marocaine de l'aviation et sport léger. Ça, c'est la première chose pour avoir دونك هذه المساله عليكم نتوما. Hadi Elina de l'association. Qui reste, c'est d'avoir, on va dire, le sésame pour pratiquer notre activité. Bien sûr, il y a plein de personnalités, de personnes qui veulent nous aider et de nous donner, on va dire, une salle ou là un terrain privé. اللي تقدروا تمارسوا فيه نقدروا الرياضه بلا نمارسوا فيه خطر. بلا خطر بلا هذا. بيان سور اون بو سميتو هذا اللي تنطلبوه هو انه من الجهات المعنيه انهم يعطيونا ان اسباس بوبليك بحال على ريجون دو كازابلانكا. الرخصه بعدا خصهم يعطيوكم الرخصه قبل ما الرخصه سي سيغ مي افيك الرخصه بالاسباس كوم سا يكون كل شيء واضح كل شيء باين. Et bien sûr, la pratique, elle sera pour le grand public. شكرا اللي درتي لنا عليها عبد السلام Merci مكوار beaucoup pour والى فرصه l'invitation. مقبله ان شاء الله. إن شاء الله. وشكرا Merci. اللي كتبعونا في نقاش 2.0 غادي نخليكم دابا تشوفوا